Welkom by Kaap vol hoop en met die Desembervakansie wat nader staan, besoek ons die ikoniese Aardskyp Theater in Kaapstad en hoor van sy geskiedenis en die rol wat uitvoerende kunste in Kaapenaar se lewe speel. Hier in die hartjie van die moederstad bly die Aardskyp 'n trotse baken. Ons gesels eerstens met Aardskyp se kommunikasie en handelsmerkbestuurder Simon Heradien en Springbok Sewes speler Justin Geduld praat oor die Kaapstad Sewes en sy eie ervarings in rugby. En Guido Dierske van die Duitse restaurant Café Extrablad vertel van die rugby-ondersteuners wat daar kom spangees kry voor die Sewes toernooi. En dan proe ek saam met Robert Wattenaye die famous burger van Café Extrablad en proe 'n lekker tapbier uit Duitsland. Die bekende Aardskyp Theater het reeds in 1971 sy deure oopgemaak en was toe bekend as die Nico Malan Theater. Ek ontmoet Simon Heradien by die ikoniese Aardskyp en sy vertel van die geskiedenis. Just last year, Artscape, well not Artscape, the building actually celebrated 50 years. So it was constructed in 1971 and we celebrated the golden anniversary last year. And if we think of what the building was constructed for in those days, and we obviously know it was also the heydays of apartheid. For the first 2 years it was only open for white people, and then by the permit system, persons of color and black persons could enter the theatre and the stages. So we went through that entire transformation and it's become an icon of the foreshore. It was one of the first buildings constructed on the foreshore. Now we're seeing the development on the foreshore with all these amazing skyscrapers that we have surrounding us. It's definitely a building on the foreshore that one cannot miss. And also it has to be, you know, they say South Africa has the big five. And Cape Town also has the big five. And we want to say actually Cape Town has the big six. And the six is Artscape. You remember, you're a Cape Townian, remember coming to the old Nico Malan in those days? Yeah, growing up as a Cape Townian, what I remember was, I was brought up by my great aunt. So we used to come to, it was like a monthly treat from the suburbs to come to Cape Town. And I remember the construction of the foreshore at the time. So I do recall coming to Artscape way before that I was interested in the arts itself. Coming to Artscape to see wonderful productions, and never in my wildest dreams did I actually think that I was actually going to work at this fantastic place that we have here, you know, the home of operas and ballets and symphony concerts and hip-hop and K-pop, and I mean, you know, everything happens at this theatre. Artscape is not just a theatre for the performing arts, it's a theatre for arts in general and for the creative experiences in general. And we see Artscape as a home for all. You know, we have all sorts of events and all sorts of productions here. It's an important time in Cape Town, but Artscape offer a lot, even December, January. Yes, absolutely. Everyone comes to Cape Town in December, right? So this December at Artscape, I mean, what will the festive season be without the magical Nutcracker? The story of the Nutcracker Prince is performed by the Cape Town City Ballet. It's fun for the entire family. It opens on the 7th of December and runs until the 23rd of December. And on the 23rd of December is probably one of the most exciting performances because it will also include a parade where the kiddies can go on stage and be with their ballet and ballet stars that they want to be with, and they'll be able to get some sweeties and chips and nice goodies as well. So that's definitely something not to be missed, fun for the entire family. And then the interesting production that we also have on, which opens on the 9th of December and runs until the 31st of December, is an original musical by Abramse and Meyer. And it tells the story of a lady. It was during the height of apartheid, and to this day she still believes that she was abducted by aliens, and she was actually impregnated by one and bore a child. So I cannot give too much of the plot away on that one because it's a totally new production. I myself am excited to go and see it. So that's what's on at Artscape for the festive season.
Welkom terug by Kaap vol hoop en ons besoek steeds die tradisieryke Aardscape Theater met sy ryke geskiedenis. Die Aardscape Theater is ook die huis van Fine Music Radio en Kaapstad se Filharmoniese Orkees. Aardscape huisves ook Kaapstad Opera en die Cape Town City Ballet. Simon Heredin vertel verder van die Suidoosterfees. Ja, die Suidoosterfees is 'n staple hierso by Aardscape. Dis ek dink dis al die afgelope 10 jaar wat dit is die Suidoosterfees se tuiste. 'n mengelmoes van produksies van opera tot selfs ballet, die kunstenaars soos ek gesê het, soos Nathaniel Karnkortjie, daar's selfs vermaak op die piazza, baie keer dans ons ook. Ja, dit is definitief 'n fees wat ek sal sê, dis die einde van April tot begin van Mei, wat as jy daar tyd van, dis eintlik ook een van die tye om in Kaapstad te wees, want dis een van ons beste tye vir die weer. Dis nie te warm nie, dis nie te koud nie, die wind waai nie te erg nie, so jy moet dit nie mis nie, as jy in die Kaap daai tyd van die jaar is nie. En as die kunste het 'n groot rol om te speel in Suid-Afrika, maar veral ook in die Kaap. Verskillende kulture, maar dis lekker om te sien hoe mense kan saamkom deur kunste. Verskillende kulture, verskillende mense. Ja, absoluut. Ek dink Kaap, Suid-Afrika kan vir die wêreld wys met ons het 11 offisiële tale. Ons het 'n mengelmoes van sogenaamde verskillende, ek haat die woord rasse, maar ons moet dit maar gebruik. Ons het Khoisas, ons het Zulus, ons het Sesotho's, ons het Afrikaners. En selfs in die Kaap is daar 'n mengelmoes van, byvoorbeeld my voorvaders is van Java, van Indië, van Frankryk, hier van Suid-Afrika. So ons is 'n mengelmoes van mense. En ek dink een van die feeste wat ons hou by Aardscape tydens om dit te celebrate, is ons erfenisfees wat in September is. En gedurende erfenisfees, ons hou dit gewoonlik oor die hele maand van September, want dit is deel van Nasionale Erfenisdag. Hierso by Aardscape celebrate ons al die tipe van kulture, van die Malay kultuur tot die Xhosa kultuur, tot die verskillende inheemse kulture, Europese kulture, want dit is wat die mengelmoes van, soos aartsbiskop Tutu gesê het, ons reënboognasie. Die Bo-Kaap is so 'n mooi plek en so 'n mooi kultuur. Jy praat van die Malay invloede. Dis kleur en kos en musiek. Dis 'n groot deel van die Kaap se geskiedenis ook. Ek dink vir Kaapenaars, jy sien Tafelberg, jy sien die Bo-Kaap, jy sien Kirstenbosch, jy sien die Newlands Forest, en dan dink jy, ag, ek gaan dit besoek. En ek was in die Bo-Kaap vir die eerste keer omtrent 3 maande gelede. En wat 'n belewenis. Wat 'n belewenis om die kultuur te sien, om die kleurryke huise te sien, om die koesiesters. Ek weet nie of die Namibiërs weet nie, daar is 'n verskil tussen koeksisters en koesiesters, nie? Die koeksisters is wat die Afrikaners vir ons voorgee. Die koesiesters, dis 'n bietjie meer soet en meer klapper. Dit kom meer van die Maleiers af. So, as jy kom besoek in die Bo-Kaap in, gaan jy koesiesters kry en nie koeksisters nie. Ja, die Bo-Kaap is definitief, dit het een van my gunsteling plekke geword in die Kaap om te gaan besoek, veral vir daai koesiesters. Die program se naam is Kaap vol hoop. Deur die program en deur alles wat julle doen, inisiatiewe, sommer net 'n boodskap van jou kant af ook. Kyk, ek sal sê daar's hoop vir ons as ons dink waardeur ons gekom het die afgelope 2 jaar met die lockdown en met die COVID-19 pandemie. Ek dink dit is seker een van die ergste belewenis van mensdom die afgelope 2021. En ons as ons dit kan oorkom, dink ek ons kan enige iets oorkom. En die boodskap wat ons altyd wil hê vir die mense om daar uit te gaan, is dat ondersteun die kunste. Dit hoef nie noodwendig by Aardscape te wees nie, maar ondersteun die kunste, ondersteun die kunste het 'n manier om mense, hulle sê altyd sport het 'n manier om mense bymekaar te bring. Ek is nie so seker nie vir alles soos 'n bietjie nie so goed doen op die sportveld nie. Maar die kunste
bring almal tesame. Die kunste bring verskillende kulture, verskillende tale, verskillende agtergronde tesame en dat verskillende mense, jy kan die ballet kom geniet, jy kan hiphop kom geniet, jy kan vir Karen Zoid kom geniet, jy kan vir internasionale sterre kom geniet by Artscape. So, absoluut, ondersteun die kunste. Ons is terug by Kaap vol hoop en behalwe die uitvoerende kunste wat Artscape Theater bied, is daar komende naweek ook groot Sewes rugby met die Kaapstad Sewes toernooi. Ons ontmoet die blitsbok Justin Geduld en hy vertel van sy skool daar in die Kaap by Tygerberg Hoërskool. Ik heb daar gekomen in graad 10. Voor dit was ik heb met rugby begin, Webner Premier in Ravensmeet. Ik heb daar vanaf gegaan tegen weer rugby club. En net 13 en 14 heb ik daar gespeeld. Ik heb bij Ravensmeet school gegaan, Ravensmeet Hoërskool. En na 15 heeft een van mijn vrienden van mij gevraagd om te komen spelen daar bij hulle in Tygerberg. Hij is gebleven ook in de Ravensmeet. Hij is overleden vandaag aan een hartaanval. Ja, hij heeft mij gevraagd om te komen spelen bij hulle en ik heb gegaan en ik heb bij gelijk, ik coach zet mij gelijk. Hij heeft mij gevraagd of ik daar wil school gaan en ik heb gegaan. Hij heeft me ingekregen bij de school met de beers. Actually op atletiek beers, want ik heb vier gehad in atletiek. So, ik heb gegaan op atletiek beers, maar ik heb rugby gespeeld en ik heb atletiek gedaan. So, ja, en af en toe met rugby gelopen. Ik denk die support was voor mij bij belangrijk, was bij goed van die coaches af en die mensen wat ik aan gehad heb. Especially van mijn ouders ook af. So, ja, so dat was voor mij die lekkere ding. Ik heb bij support gehad daar, waar de support niet zo altijd zo goed was in Ravensmeet en bij die rugbyclub bij Tygerberg. Daarna van weet het, ja, ik heb mijn eerste keer WP gespeeld, WP Kruidenwijk gespeeld, onder 18, Kruidenwijk, dat was in Kimberley. Ik heb diezelfde jaar WP Sevens gespeeld. Ik heb datzelfde jaar onder 18, onder 17 Youth Commonwealth Games gespeeld, Sevens voor Zuid-Afrika. So, ja, ik denk daarvan dat mijn loopbaan goed afgenomen en ik heb daarvan straight into die Sevens gegaan bij die Blitsbok Sevens in de Academy. Een jaar in de Academy geweest en natuurlijk met debut gemaakt die jaar daarna en daarvan was ik nog altijd daar. Ja. Als je zo terugkijkt, mentors in je leven, die mensen bij Tygerberg Hoërskool en sommige wat afrigters zoals Neil Paul enzovoorts. Als je terugkijkt, is het bij jou ook baie speciaal geweest om mensen te gehad wat met jou pad kon stappen? Ja, definitief. Ik denk het is baie belangrijk om met mensen daar wat jou helpt om te komen waar je is. Ik weet nog niet zo goed van mentors af, because ik versta het niet altijd zo goed. Ik is maar altijd ik heb rugby gespeeld omdat ik lief was ervoor. Ik denk die mensen wat daar geweest is om mij te helpen met transport, te helpen met geld hier en daar, om te komen waar ik moet wees. Dat heeft mij baie geholpen. Het is baie kan men zeggen. Het was goed voor mijn loopbaan en het heeft mij geholpen om te komen waar ik is vandaag. En ik zal voor altijd dankbaar zijn voor hulle. En ja, ik versta niet hoe die mentor skap. Ik heb iemand gehad wat ik naartoe kan gegaan en elke dag gesels en soos. Dus hij zou ik het verstaan waar voor mij geleid op een zekere pad. Ik heb rugby gespeeld wat ik liever zag voor en ik heb moeite gemaakt om bij het veld te komen elke dag. Ik heb daar effort ingezet om op mijn veld te wezen, om hier laat te komen, om vroeg te wezen en om mezelf te verbeteren. Nooit gedacht ik ga een springbok-speler wezen of enige professionele rugby-speler wezen. Ik was net daar omdat ik lief was voor die game. En oor spanmaats, Justin, dit is zeker ook lekker om vrienden te maken in een spandynamika en saam, je wint samen en je verloor samen. Ja, definitief. Ik denk als niks beter als die memories wat je maakt op je veld en af je veld af samen met je spanmaats. Ik ben al voor 10 jaar wat ik nou professional speel, is
ek nou as basically amper halfte van my jaar wat ek al saam met hulle is en saam met spanmaats is en die memories wat ons nou al gebou het en wat daar is sal iets van nooit vergeet wees. So dit is een van die beste gevoele om aan te wees, so ja. En soms so laastens om voor 'n vol stadion soos Kaapstad Stadion en groot toernooie te speel en te wen. Dit motiveer jou seker, maar dit maak jou seker ook nederig om te besef dat ou het baie genade gehad. Ja, definitief. Ek dink dit is niks 'n betere gevoel om by die huis te wen nie. Ek dink 2015 was die eerste jaar wat ons in die Kaap gespeel het en dit is die eerste jaar wat ons die Kaapstad Sewes gewen het en ons het nog nie weer gewen alleen nie. En ek dink ek onthou nog soos gister, dit is vir my die beste gevoel ooit om hier te speel vir die eerste keer en te wen en jy soek daai gevoel weer. So ja, definitief soek ons daai gevoel weer in die toekoms. So hopelik kan ons dit miskien kry die naweek. So laas vraag, kyk ou so partykeer as jy kyk na daai Springbok Sevens op so op jou bors, het jy soms ook oomblikke wat jy so na 'n try of 'n ding kyk en sê ek kan dit amper nie glo nie. Ja, definitief. Dit ding is iets wat ek soos ek genoem het, is iets wat ek gedink het ek gaan eerder wat ek gedink het ek gaan ooit wie of ek gaan speel nie. Ek maar net rugby gespeel maar ek liefs vir die game. Ek het eens geweet wat is Crown Week, wat is Springbok rugby nie, because ek het ook nie rugby gekyk toe ek opgegroei nie, so ek het eers rugby begin kyk toe ek begin rugby speel, so op professional level. So ja, vir my is dit nog altyd 'n dream come true en iets wat ek nie reg geweet het ek gaan daar wees jy so soms kyk 'n man maar terug en kyk maar wie op wie boor is en besef dit is eintlik 'n voorreg om hier te wees. Welkom terug by Kaap vol Hoop en met die Sewes rugby by Kaapstad Stadion besoek ek Kafee Ekstrablad so kort loopafstand van die stadion. Eienaar Gaido Dierske vertel van al die ondersteuners wat eers bietjie kom kuier voor hulle oorstap na die stadion. With the rugby, we experience that we have basically the double effect. We get them prior to the game and we get them after the game. So it's definitely a double win. But we waited for 11 years basically for the rugby to move here completely, which finally happened. Although the rugby sevens we had a couple of times already, and it's basically the best weekend of the year. Tops everything else. 3 days of rugby from the morning till the evening. It's very nice that we are so close in the vicinity of the stadium that in these small and quick games people sometimes come over in between the games and have a bite to eat, have a couple of drinks and then go further with the rugby sevens. And we are of German origin and have, I think nowadays, 90 outlets in Germany, one in the Netherlands, 3 in Morocco, and we used to have 2 in Turkey. I'm not sure if that is still active. We are definitely the most southern one and the only one in South Africa. Yeah. You are from Germany and you also love Namibia. You've been there many times. Of course. It's a bit of German heritage as well. Any favorite places there that you mentioned? Yeah, Swartkoppund. It's the flair of a small German fishing village. So it really gives you the feeling of home away from home. Yeah. The restaurant, they've got a nice menu. It's perfect for the sport, but you have a variety. You've got people who come for breakfast, for lunch, for dinner. Yes, we've got a variety of cosmopolitan foods from wraps, burgers, pizzas. We also got a little German corner for the one that feels homesick and need a German roulade or a Schweinehaxen. Although on the rugby sevens we have a very reduced menu. We couldn't cope with the pressure otherwise from the kitchen in particular. So it's a very structured and small menu to be able to serve as many as we want
in the response time that we want. And it would be nice if there's success for the South African Blitzbook team, then people come back for celebrate. Of course. But I'm pretty sure they won in Dubai as far as I'm informed. And this is home ground. I mean, we had a few times a couple of the Blitzbox players besides the Rugby Sevens weekend when they are in Cape Town as guests. So we're definitely their waiting room basically. Ja, Kaapstad Ekstrablad is gereed vir die duisende toeskouers en ek moes ook daarom ietsie van die spyskaart proe. Chef Robert Wattenay vertel vir my watter hamburger die gewildste is. Okay, Robert, this is an amazing hamburger. Yes. And this is perfect for the people. The people that go to the rugby, they love this hamburger. Yes, this is the most favorite burger because of the moisture and the combination of the spices that we put in together to make this. It's a 100% pure beef patty. Exactly. So with the combination of the pink sauce, it's a homemade pink sauce, with the carrots, mayonnaise and stuff like that. We've got the stadium just behind us here. It's walking distance. So it's packed. So when it's a game day, it's people even on the pavement here. It's some other people will be standing outside, some will be here, and it will be packed inside. That's nice. Yeah. And a beer, this is a Bitburger, the lager. Yeah. So this complements it very nicely. Nicely. It's a German beer. The combination is very fantastic. And it's a German draft beer. Yes. Burger, I'm going to have a taste. Yeah. You say it's very saucy. Wow, it's pure burger. Yeah. Where did you get the sauce that you make? It's a homemade sauce that we do. Homemade sauce. Yes. And is it a secret or It's a secret sauce. secret sauce? Yes. Oh, it's brilliant. It's moist. All the nice things inside there. And the juicy, it's more juicy. It's juicy. Probably the best is to do this, to put it on here, and then to go further. Lovely, Robert. Great job. Thanks, sir. I'm going to have that, and all the best with all the people coming. Okay. Thank you. Lovely. Thank you, sir. Ja, beslis 'n baie spesiale en lekker hamburger en heerlike Duitse bier. Ek verstaan waarom soveel ondersteuners by Kaapstad Ekstrablad kom spangees bou. 'n Spesiale besoek gewees aan die Aardskyp Theater met al sy tradisie en Justin Geduld het 'n inspirerende getuienis en ek gaan self eers by Kaapstad Ekstrablad kuier voor ek die Sewes rugby gaan kyk. Tot volgende week. Groete uit die Kaap.